میں ہوں وارثی میری نسبت نہ پوچھو، میں ہوں وارثی میری نسبت نہ پوچھو، کہ دیوا بنایا، کہ دیوا بنایا ہے میں نے ٹھکانہ۔ معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سامنے محترم، بلا تاخیر آج کی محفل میں اسی محبوب خدا کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں سنانے کے لیے اور ہماری اصلاح فرمانے کے لیے میں ملتمس ہوں شیخ المشائخ قافلہ سالار اہل سنت حضور قبلہ علم فقیر احمد شاہ صاحب سے آپ سے ملتمس ہوں کیوں آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنائیں اور ہماری اصلاح فرمائیں۔ والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین امام الانبیاء عظیم الرجاء مائع الذنوب والخطا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون نور الافادات والعیون سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا طبیبنا و طبیب قلوبنا شفائنا و شفاء صدورنا غوثنا و غیثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و عوننا و عیاننا و قرۃ اعیننا و مولانا و ملجانا و ماوانا و سیدنا محمد و آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وعشيرته وإتراته وأحبابه وأحبائه وعلماء ملته وأولياء أمته وآل سنته وآل طاعتك أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وبرهان الرشيد، قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين، صدق الله العظيم۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وبرهان الرشيد في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد بارك وسلم عليه۔ تمام احباب ذوق اور شوق کے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ اس نیت سے پڑھیں گے اور پیش کریں گے۔ یہ درود پاک ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، آپ فرماتے جب کوئی مسلمان، آپ نے کبھی غور نہیں کیا، اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس کہ اے انسانوں تم یہ سارے کام کرو۔ اس نے کن سے کہا یہ کام کرنے کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم یہ کام کرو، بے ایمانوں سے نہیں کہا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے، آسمان پر عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے جسے حضیرت القدس کہتے ہیں، جسے حضیرت القدس کہتے ہیں، وہ نور کا ایک سمندر ہے۔ اس کے کنارے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی حیت قضائی میرے آقا نے یہ بیان فرمائی کہ وہ فرشتہ جو ہے اس کے 70,000 پر ہیں۔ یہ جو پڑھے لکھے ہیں نا، یہ آج گھر جا کر ان کو میں ایک دم چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ گھر جا کر ان کے پاس جو کمپیوٹر ہے اس پر اس کا حساب کریں۔ اس فرشتے کے 70,000 پر ہیں، ہر پر کے نیچے ایک سر ہے۔ 70,000 پر ہیں، ہر پر کے نیچے ایک سر ہے، اور وہ ہر جو اس کا سر ہے اس زبان سے جس نے ایک مرتبہ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں بھیجا ہے، وہ فرشتہ 70 مرتبہ اس ایک دفعہ ان 70,000 زبانوں سے جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، وہ 70,000 سروں سے 70 مرتبہ دعا کرتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، جب وہ دعا کرتا ہے تو اس پر ایک وجد کی کیفیت تاری ہوتی ہے۔ وہ اس وجدانی کیفیت میں اس کنارے سے اٹھتا ہے اور اس نور کے سمندر میں غوطہ افزن ہوتا ہے، باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور اس کے پروں سے جتنے قطرے گرتے ہیں، اس کے پروں سے جتنے قطرے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور وہ فرشتہ کب تک؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 1 سال نہیں، اس وقت سے جب سے کسی نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے میرے آقا پر، وہ فرشتہ جب وہ غوطہ بند ہوتا ہے، باہر نکل کر پروں کو جھاڑتا ہے، ہر قطرے کے بدلے اللہ فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ سارے فرشتے قیامت تک اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک وہ فرشتے دعا کرتے رہیں گے کہ اے بار الہ، اس نے ایک مرتبہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا، وہ قیامت تک اس کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اب گھر جا کر حساب لگا لینا، اب جس کا جی چاہے وہ میرے ساتھ مل کر ذرا جھوم کر پڑھے گا، جس کا جی نہیں چاہتا اس کی مرضی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے
پوچھ وہ کون تھے تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے تیری بکریاں جو چرا گئے کبھی خوشبو بن کے کبھی خوشبو بن کے وہ پھول میں کبھی نور بن کے رسول میں کبھی خوشبو بن کے پھول میں کبھی نور بن کے رسول میں وہ جلوہ اپنا دکھا گئے یہ مہک لہک تھی لباس میں یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ وہ سارا گھر بسا گئے کہ وہ سارا گھر بسا گئے تیری چھوٹی چھوٹی بچی کھچی یا رسول اللہ تیری چمپچی کھچی یا حبیب اللہ تیری چھوٹی چھوٹی بچی کھچی جو ملی تو اکبر وارسی تیری چھوٹی چھوٹی بچی کھچی جو ملی تو اکبر وارسی وہ بھرے نشے کی ترنگ میں جانے کہاں کہاں کی سنا گئے بھرے نشے کی ترنگ میں جانے کہاں کہاں کی سنا گئے عزیزان گرامی تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہی ہیں کہ جس نے کن تو کنزن مخفین کی حالت میں امر کن کہہ کر اس کل کائنات ہست و بود کو اعتبار ہستی بخشا اور مستحق ہے وہ اللہ جس کی شان ازل سے ابد تک جامع حسن پر ملبوس ہے نہ وہم و گمان اس کا تصور کر سکتا ہے اور نہ تعریف میں تمثیل اس کا احاطہ کر سکتی ہے
وہ ولا مثل لہو ولا مثال لہو من یضل لہو فلا ہادی لہ ہے. اس کی ذات زبردست احسانات آشکارا اور وہ اپنے جاؤ جلال کے حجابات میں ازل سے ابد تک پوشیدہ ہے. اس کی قدرت کاملہ کا ایک خوبصورت نمونہ حضرت انسان، جس کے بارے میں خود ارشاد ربانی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، اور پھر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا کر اس خاکی پتلے کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ یہ اس کا جتنا بھی شکر کرے وہ کم ہے. کہ حضرت انسان کو اپنی ذات کی معرفت اور صراط مستقیم کی نشاندہی عطا فرمانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا سلسلہ قائم فرمایا، اور پھر اولین خلق کے سراپہ نور کو لبادہ بشریت میں رحمت للعالمین اور ختم المرسلین بنا کر بھیجا، اور اپنی رحمت اور بخشوں کو عام فرما دیا. بس اس کی بارگاہ نم یزن میں یہی عرض ہے التحیۃ للہ والصلوات والطیبات، اور بے شمار درود و سلاموں تاجدار کائنات، فخر موجودات، مختار شہ جہات، باعث تکوین کائنات، حسن کائنات، جان کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، رسول محتشم، نبی مکرم، ہادی مجسم، رحمت عالم، شافع آسیاں، وسیلہ و پناہ بے کساں، رازدار رب اللہ، آمد مجتبی، حبیب خدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں لاتعداد اور انگنت درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک نہایت ہی مختصر سی آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میرا اور آپ کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا نور. کس کی طرف سے آیا ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. اب نور ہوتا کیا ہے؟ ایک نور یہ ہے جو آپ کے سامنے یہ لائٹیں چمک رہی ہیں، جل رہی ہیں، یہ ایک مصنوعی نور ہے. ایک نور ہے میرے رب کا. نور کی بے شمار اقسام ہیں. اگر نور کی تمام اقسام کو میں عرض کرنا شروع کروں گا تو بہت سا وقت گزر جائے گا. اللہ بھی نور ہے، فرشتے بھی نور ہیں، قرآن پاک بھی نور ہے. جب یہ سارے ہی نور ہیں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری طرف آ گیا. تو ہمارے پاس جب اللہ کا نور آیا تو اللہ نے فرمایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. میں ایک مختصر سی تشریح عرض کر دوں کہ بھئی اللہ بھیجنے والا ہے وہ نور ہے نا، اب لانے والا جبرائیل ہے وہ بھی نور ہے، جو کتاب آئی وہ بھی نور ہے. اب اگر وصول کرنے والا نور نہ ہوتا تو وصول کیسے کرتا؟ یعنی بھیجنے والا نور، لانے والا نور، آنے والا نور. اب ضروری تھا کہ جو وصول کرے وہ بھی نور ہو. اس لیے اللہ نے یہ ہم پر احسان فرمایا کہ اس نے اپنے محبوب کو بیک وقت نور اور بشر کے ایک ایسے خوبصورت امتزاج کے ساتھ بھیجا کہ نور بن کر مجھ سے لے، اور حضور کا بشر ہونا بھی ہمارے لیے رحمت ہے. اس لیے کہ حضور اگر نور ہوتے اور اللہ سے لیتے رہتے، بشر نہ ہوتے تو ہمیں دے نہیں سکتے تھے. تو اللہ نے اپنے محبوب کی حقیقت نور بنائی، لبادہ بشریت کا ڈالا. وجہ یہ تھی کہ بھیجنے والا نور ہے، لانے والا نور ہے، آنے والا نور ہے. اب وصول کرنے والا نور بن کر وصول کرے گا، اور اگر حضور بشر نہ ہوتے میں دیتے کیسے؟ جو کہ دینا امت کو تھا، امت بشری تھی. تو اس لیے
रब्बुल जलाल ने अपने महबूब को बयाक वक्त हकीकत नूर की बनाई, लिबादा बशरियत का डाला ताकि मुझसे लेता रहे, उम्मत को देता रहे। तो मेरे आका की नूरानियत का एक तो पहलू ये है। और अगर हुजूर की नूरानियत पर गुफ्तगू की जाए, जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन मेरे आका की नूरानियत की सिफ्त ही खत्म नहीं होती। इसलिए कि नूर का एक मतलब इल्म भी होता है, अल इल्म नूर, इल्म भी एक नूर है ना। अजीज़ान गिरामी, एक इल्म वो है जिस इल्म से हम अच्छाइयाँ तलाश करते हैं, ये नूरानियत है। एक इल्म वो है जिससे हम किसी की बुराइयां तलाश करते हैं, ये क्या है? ये भी इल्म, लेकिन ये हिजाब है, ये पर्दा है। अगर हम कुरान पाक का अमीक नज़र से मुताला करें तो कुरान पाक ने अपने महबूब को नूर फरमाया है, इल्म को भी नूर फरमाया है। अब ज़रूरत इस अमल की है, आज इस दौर में तकारीर तो आप बहुत सुनते रहते होंगे, लेकिन इस्लाह उम्मत की ज़रूरत है इस दौर में। आज जो दौर गुजर रहा है, इस पुरफितन दौर में आज एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। जब तक उस बीमारी का इलाज न किया जाए, उस वक्त तक उम्मत दुरुस्त नहीं होती। तो वो कौन सी बीमारी क्या है हमारे अंदर कि हमने अपने नबी के तालीमात को छोड़ दिया है, हमने तालीमात हुजूर को छोड़ दिया है। और मेरे आका के दो प्रोग्राम हैं, एक आका का मिशन है, एक आका का जश्न है। उम्मत ने जश्न को तो याद रखा, लेकिन मिशन को भूल गई। जश्न भी कीजिए, लेकिन साथ साथ मिशन को भी चलाइए। अगर जश्न मनाते रहेंगे और मिशन को भूल जाएंगे तो मुनाफिकत, उसे मुनाफिकत कहा जाएगा। इसलिए कि जश्न तब अच्छा लगता है जब मिशन भी साथ साथ चले। उस हस्ती का मिशन जब तक साथ न चले, उस वक्त तक जश्न किसी काम का नहीं। हम जश्न आमद रसूल पर तो बड़ा जोर देते हैं, लेकिन मिशन रसूल को भूल रहे हैं। आज जिस कदर मिशन मुस्तफ़ा की ज़रूरत है, इससे पहले शायद कभी इतनी अशद ज़रूरत न थी। तो मिशन में आका का क्या था और क्या है और क्या रहेगा? मेरे आका का मिशन इस्लाह उम्मत है। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त हुजूर की आमद की ज़रूरत क्या थी? वो मिशन मुस्तफ़ा था, जिसकी खातर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। इसलिए कि उस वक्त भी ये सारी कायनात फरियाद कर रही थी। काबा बुतों से भरा हुआ था, 360 बुत उसके अंदर रखे हुए थे। काबा भी रोता था, काबा भी चीख चीख कर पुकार पुकार के कह रहा था, ऐ मालिक कायनात, मैं तो तेरी इबादत के लिए बनाया गया था, लेकिन आज इसके अंदर बुतों की भरमार है, मुझे बुतों से कौन पाक करेगा? तो जब काबे ने भी फरियाद की और इस कायनात के अंदर रहने वाले इंसान जब इंसानों को गुलाम बने, और हालत ये थी कि आज जो इंसान, आज जो मुसलमान अपने आप को रोशन ख्याल कहता है, आज जो अपने आप को ये तस्वुर करता है कि मैं बड़ा मॉडर्न हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इंसानियत चीख चीख कर पुकार रही थी और फरियाद कर रही थी कि ऐ मालिक कायनात, हम अपने ही जैसे इंसानों के गुलाम बने हुए हैं। हालत ये बन चुकी थी कि उस दौर में 360 बुतों के अलावा इंसान का इंसान गुलाम था। ताकतवर कमजोर को अपना गुलाम बना लेता था। आज भी क्या हो रहा है? आज भी ताकतवर कमजोर को किसी बहाने किसी तरीके से गुलाम बना रहा है ना। उस दौर में भी यही था कि ताकतवर कमजोरों को अपना गुलाम बनाकर उससे काम लेते थे। दोस्ताने गिरामी, जब इंसानियत चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रही थी
तो रब्बे जुल जलाल को ऐसे में प्यार आ गया, अल्लाह को इस दुनिया के इंसानों पर मोहब्बत उसकी उमड़ आई। जब उसने मोहब्बत से निगाह की तो देखा कि इंसान भी चीख रहे हैं, जानवर भी चीख कर पुकार कर कह रहे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। औरतों का हाल ये था कि उकाज के बाजार में आज की औरत जो अपने आप को मॉडर्न समझती है, आज की औरत जो कहती है इस्लाम दकियानूसी दीन है, इसकी हालत ये थी कि ये उकाज के बाजार में ढोल डंगरों की तरह बेची जाती थी। औरतों को बाजार ले जाकर उकाज के बाजार में, तारीख हुआ है कि उकाज के बाजार में ले जाकर पेश किया जाता, और जैसे आप जानवर को टटोल कर देखते हैं, जूं टटोल कर उसको देखा जाता और फिर उसका सौदा किया जाता। और इज्जत इसकी ऐसी थी कि अगर सुबह को बिकती कोई मालिक होता, शाम को बिकती कोई और मालिक बन जाता, रात को बिकती कोई और मालिक बन जाता, और अगर किसी की निकाह में आ जाती वो अपने निकाह में रखता तो करता क्या, 1 या 2 दिन निकाह में रखता, उसके बाद उसे फारिग कर देता, अगर जी चाहता तो दोबारा अपने निकाह में ले लेता। तो ये औरत उस बाजार में बिकने वाली शय थी। मेरे आका तशरीफ लाए तो इस औरत को वो इज्जत मिली। आज जो बाजारों में सरों से दुपट्टे उतार कर घूमती हैं और अपने आप को मॉडर्न समझती हैं, मुजरिम हम सब उसके। ये मेरे आका का मिशन था कि आका ने इस नंगी औरत के सर पर चादर उड़ाई। ये मेरे आका का मिशन है कि आका ने इसे बाजार से उठाकर घर की चारदीवारी में इज्जत अता फरमाई और बताया इसे कि अगर तू मां तो तेरे कदमों में जन्नत है, अगर तू बहन है तो तू इतनी मोहतरम है, और अगर तू बीवी है तो तेरे ये हुकूक है कि तुझे चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। आज वो औरत सरे बाजार नंगी घूमती है तो अकबर इलाहाबादी को कहना पड़ा कि कल मुझे जो बाजार में नजर आई चंद बेपर्दा बीबियां, तो अकबर गैरते कौमी से जमीन में गड़ गया। कल जो बाजार में नजर आई चंद बेपर्दा बीबियां, अकबर गैरते कौमी से जमीन में गड़ गया। उनसे मैंने पूछा कि आपका वो पर्दा क्या हुआ, उनसे मैंने पूछा कि आपका वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे है मर्दों की पड़ गया। आज हमारी अकलों पर पर्दे पड़े हुए हैं। क्या मेरे आका का यही मिशन है कि औरत जो घर का फूल है, जो चारदीवारी की खूबसूरती और जीनत है, वो आज सरे बाजार नंगी घूमती है और कोई मर्द ये कहने के लिए तैयार और राजी नहीं कि उसे ये कह दे कि तू तो घर की जीनत है, शम्मा महफिल क्यों बनती है। मेरे आका का ये मिशन था और मिशन है। तो अगर आप जश्न आमद रसूल मनाते हो तो मिशन रसूल को भी याद रखो। कल कब्र में क्या जवाब देंगे आप? आज जब आप घर जाएंगे अपने अपने बिस्तर पर लेटकर गौर कीजिएगा कि अगर मुझसे पूछा गया कि क्या जो मेरी शरीयत थी उस पर अमल किया, और शरीयत क्या है, आका की शरीयत क्या है, आका ने जिस औरत को इज्जत और एहतराम दिया था, क्या आज हम उसे इस बात की तरफ तो राग़िब कर रहे हैं? ये तकरीरें जो लच्छेदार तकरीरें सुनना और नारेबाजी करना ये बड़ा आसान काम है, लेकिन हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाना ये मुसलमानों का काम है। जब तक मिशन को आप सामने नहीं रखेंगे, जश्न मनाना किसी काम का नहीं। ये तो मुनाफिकत है कि हम जश्न तो मनाएं लेकिन मिशन को भूल जाएं। तो मिशन ये होना चाहिए कि अपने घर की चारदीवारी से उस कानून की हुक्मरानी को हम शुरू करें
जो कानून अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताए हैं। दोस्तान गिरामी, औलाद को की तरबियत करना ये मेरे आका का मिशन है। क्या आज कोई बाप अपनी औलाद को झूठ से मना कर रहा है? बल्कि होता क्या है कि दरवाजे पर अगर दस्तक होती है तो दरवाजे पर दस्तक सुनकर बाप बेटे से कहता है, बेटा बाहर जाओ, देखो अगर बाहर अहमद शाह हुआ ना तो कहना मैं घर पे नहीं हूं। बेटा बाहर जाता है, देखता है दरवाजे पर वाकई अहमद शाह खड़ा है, तो बेटा कहता है पापा जी घर पे नहीं है। तो क्या मेरे आका का ये मिशन था? आका के पास एक औरत बच्चे को लाई कि हुजूर इसको मना फरमाइए ये गुड़ न खाए। हुजूर ने फरमाया बीबी कल आना। दूसरे दिन आई, हुजूर ने फरमाया बेटा गुड़ न खाया करो। वो बुढ़िया कहने लगी हुजूर आप ये छोटी सी बात कल भी फरमा सकते थे। फरमाया कल मैंने खुद गुड़ खाया था, कल मैंने खुद गुड़ खाया हुआ था, इसको कैसे कहता कि गुड़ मत खाया करो। तो आका ने तो हमें ये मेरे आका का मिशन है कि सच बोलिए। एक साहबी हाज़िर खिदमत हुए, हम जिस झूठ को बड़ा मामूली समझते हैं, जिसकी परवाह नहीं करते, शुगल में झूठ बोलते हैं। माँ बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही होती है और साथ उसे क्या कहती है, बच्चा रोए ना तो कहती है चुप कर जा, वो कुत्ता आ रहा है। गौर कीजिए, बाजार बड़ी छोटी सी बात है लेकिन दर हकीकत इतनी बड़ी है कि माँ झूठ बोलकर बच्चे की घुट्टी में झूठ डाल रही है। कहती है बेटा खामोश हो जा, बच्चा रोता है ना तो कहती है बेटा चुप हो जा, वो कुत्ता आ रहा है। हालांकि कुत्ता आया नहीं होता, दरवाजा बंद होता है, कुत्ता होता ही नहीं, मगर वो बच्चे को झूठ सिखा रही है दूध पिलाते हुए। ये कितना बड़ा जुर्म है। हुजूर के पास एक साहबी हाजिर हुए, अर्ज की आका मैं शराब भी पीता हूं, शराब नहीं छोड़ सकता, मुसलमान होना चाहता हूं, शराब पीता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता, ज़ना करता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता, चोरी करता हूं मगर छोड़ नहीं सकता, डाका डालता हूं मगर छोड़ नहीं सकता, झूठ भी बोलता हूं छोड़ नहीं सकता। गर्ज बेशुमार ऐप अपने गिनवाए और ये अर्ज की कि आका मुसलमान होना चाहता हूं लेकिन सिर्फ किसी एक बात पर, इन किसी एक, ये जितने ऐप है जितने जुर्म मैं करता हूं इनमें से कोई एक बात जो है उस पर आप मुझसे ऐप ले लीजिए, मुझसे बैत ले लीजिए कि मैं वो एक ऐप छोड़ दूं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया चला तू सारे काम करता रह, एक झूठ छोड़ दे, एक झूठ छोड़ दे, उस पर मुझसे बैत कर ले। उसने खुशी खुशी आगे बढ़ा, मेरे आका के हाथों में हाथ दिया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ छोड़ता हूं, आपकी बैत करता, मुसलमान हो जाता हूं। मुसलमान हो गया। दिन भर घूमता रहा और सोचता रहा मुसलमानों का नबी कितना बोला बाला है, न शराब छुड़वाई है, न जुआ छुड़वाया है, न ज़ना छुड़वाया है, न और कोई ऐप छुड़वाया, सिर्फ झूठ छुड़वाया। इतना आसान काम, बाकी सारे काम तो करता रहूंगा, मौज मेला लगा रहेगा अपना। अब शाम हुई तो घर से निकला कि चलो चल शराब खाने चलते हैं, शराब पीते हैं। शराब खाने गया, शराब खरीदी, जाम सामने रखा, उठाया, जब होंठों के करीब लाया तो ख्याल आया कि सुबह अगर हुजूर ने पूछा कि रात को शराब पी थी तो झूठ बोलूंगा। जरा मुसलमानों को जो करना मेरी बात का, मुझे तकरीरें नहीं आती। फकीर का तो मिशन है कि इस्लाह उम्मत, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सोचा कि सुबह झूठ बोलूंगा, जाम तोड़ दिया, कहने लगा चलो शराब नहीं पीते।
वहां से उठा, कंजरी के कोठे पर चला गया, वहां जाकर पैसे दिए, वक्त खरीद लिया। अब जब उसके पास गया तो सोचा कि सुबह जब हुजूर पूछेंगे कि क्या रात को ज़ना किया था तो झूठ बोलूंगा, ज़ना भी छोड़ दिया कि झूठ नहीं बोलना। वहां से निकला तो सोचा कि चलो चोरी करता हूं। चोरी की नीयत से एक घर में दाखिल हुआ तो ख्याल आया कि सुबह हुजूर ने पूछा कि रात को चोरी की थी तो झूठ बोलूंगा, चोरी भी छोड़ दी। कहने लगा चलो जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने के लिए कुमारखाने में गया, जाकर वहां पत्ते हाथ में लिए, जुआ खेलने की नीयत से जब बैठ गया तो ख्याल आया कि सुबह हुजूर ने अगर पूछा कि रात को जुआ खेला था तो क्या झूठ बोलूंगा, जुआ भी छोड़ दिया। गर्ज मगरिब से लेकर फजर की अजान तक एक एक गुनाह की तरफ जाता रहा और हर गुनाह इस झूठ के बदले में छोड़ता रहा कि सुबह हुजूर पूछेंगे तो झूठ बोलूंगा। जब सुबह हुई, अजान हुई तो सीधा मस्जिद नबी शरीफ में आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान हूं आपके कदमों पर कि आपने एक झूठ छुड़वाकर सारे ऐबों से मुझे पाक कर दिया है। और आज आका के मिशन के खिलाफ बाप बेटे को झूठ सिखा रहा और फिर जश्न आमद रसूल भी मना रहा है। क्या हम जश्न आमद रसूल मनाने के मुस्तहिक हैं? गौर कीजिए, मुझे छोड़िए, अपने जात पर अपने आप के साथ ये ऐद कीजिए कि हम उस दिन हुजूर की आमद का जश्न मनाएं जिस दिन हम हुकूकुल इबाद पूरे करें, हम अपने भाई का हक न खाएं। मेरे आका ने तो माँ की गोद में बताया था कि हुकूकुल इबाद क्या है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुजूर को पहले दिन पहले वक्त जब उठाकर गोद में रखा, आका को दाएं तरफ से दूध पेश किया, हुजूर ने दूध नोश फरमा लिया। जब बाएं जानिब से दूध पेश किया तो आका ने मुंह मोड़ लिया। मेरे नबी ने तो मां की गोद में बताया था कि ये हक मेरा है, ये मेरे भाई का है। आज हम जश्न आमद रसूल भी मनाते हैं, अपने भाई का हक भी खा रहे हैं। क्या हम जश्न आमद रसूल मनाने के मुस्तहिक हैं? गौर कीजिए ना भाई, आप जश्न आमद रसूल जरूर मनाइए, लेकिन मिशन रसूल को भी आगे बढ़ाइए। एक तरफ जश्न हो, एक तरफ मिशन हो, जश्न भी चले मिशन भी चले तो फिर हम मुस्तहिक हैं मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के। लेकिन अगर जश्न को तो मनाते रहे, मिशन को भूले रहे तो हम सरासर अपनी जात के साथ मुनाफिकत कर रहे हैं। तो मुझे कहने दीजिए कि अगर हम वाक़अतन उस नबी के वफादार हैं, गुलाम हैं, जो तो सारे कहते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन क्या नबी का मिशन से हम आगे बढ़ा रहे हैं? याद रखिए, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल नहीं, बल्कि गुलामी रसूल में मौत भी हयात है। ये जो आप नारा लगाते हैं ना, फकीर के नजदीक ये नारा गलत है कि गुलामी रसूल में मौत भी हयात है। उसकी गुलामी में आने के बाद तो मौत हयात बनती है, वहां मौत है ही नहीं। जब कोई मेरे आका का गुलाम बन जाता है तो याद रखिए मौत उसको आती ही नहीं, वो तो सफर पर रवाना होता है, वो तो सफर है जो जारी है उसका। तो दोस्ताने गिरामी, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो जाए तो हमें अपने घर की चार दीवारी के अंदर अपनी जात के साथ ऐद करना होगा कि ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐद करना मेरा काम है, उस पर इस्तिकामत अता फरमाना तेरा काम है। तो ऐद कीजिए इस बात का अपनी जात के साथ कि मैंने अपना घर ठीक करना है, मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ नहीं, बल्कि आप अपनी जात के साथ ऐद कीजिए कि मैं उस दिन जश्न आमद रसूल मनाऊंगा जिस दिन मैंने मिशन रसूल को मुकम्मल करना है। और जब
ہم مشن رسول کو مکمل کریں گے، جشن آمد رسول خود ہوتا رہے گا. اس لیے کہ جب تک ہم مشن کو بھولے ہوئے ہیں جشن کا کوئی فائدہ نہیں. جشن اس وقت اچھا لگتا ہے جب حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے. تو میرے آقا کا مشن تو یہ تھا کہ امت کی اصلاح کی جائے. امت کی اصلاح اس وقت ممکن ہے جب ہم حقوق و لباس پورے کریں گے. جو نوکری کرتا ہے کیا اس نے کبھی سوچا کہ میں جو تنخواہ لیتا ہوں اس کے بدلے میں جو کام کرتا ہوں وہ اتنا ہے جتنی مجھے تنخواہ ملتی ہے؟ بھائی آقا تو وعدہ فرماتے ہیں، حضور وعدے کا پاس اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کے ساتھ میرے آقا نے سودا کیا اور اس سے جب سودا طے ہو گیا تو اس نے کہا آپ ٹھہرے میں ابھی آ رہا ہوں. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا. اسے خیال آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ کہ آپ یہاں ٹھہرے میں آ رہا ہوں. جب دوسرے یا تیسرے دن آیا دیکھا حضور وہاں کھڑے ہیں. تو کیا ہم وعدہ کر کے اس پر قائم رہتے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر جشن صرف منانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جشن منانے میں ہمیں لطف آئے تو ہمیں پہلے مشن رسول کو آگے رکھنا ہوگا، پھر جشن منائیں گے. اور اگر مشن کو بھول گئے ہیں تو صرف جشن منانا منافقت ہے میرے نزدیک. عورت جو گھر کی چار دیواری کے اندر ایک خوبصورتی ہے، ایک ایسی دنیا آباد کرتی ہے، آج وہ عورت کیا مشن رسول پر عمل پیرا ہے؟ عورت جب سر سے دوپٹہ اتارتی ہے تو حدیث پاک ہے کہ شیطان اس اتری دوپٹے والی عورت کے سر پر پیشاب کرتا ہے. تو کیا کبھی کسی مرد نے کسی کے سر پر دوپٹہ اڑایا ہے؟ یہ تو میرے آقا کا مشن ہے کہ بیٹی اگر کافر کی بھی ہو، حاتم طائی کی پوتی جب جرمال بن کر مال غنیمت میں آئی، دور سے آ رہی تھی، سر ننگا تھا، میرے آقا سامنے تشریف فرما تھے. حاتم طائی کی پوتی کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور بڑے اور اپنی کملی، وہ کملی جس کو اللہ فرماتا یا ایھا المزمل، وہ کملی حضور نے اپنے شانہ اقدس سے اتاری اور اس کے سر پر جا کر اڑائی. تو وہ رو کر پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کافرہ ہوں، میں نے تو ابھی ایمان قبول نہیں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو تب بھی وہ سر سے ننگی اچھی نہیں لگتی. آج کلمہ بھی پڑھتے ہو تو کیا اپنی بہو بیٹیوں کو سر پر چادر اڑاتے ہو؟ یہ ہے مشن رسول. ہم مشن کو تو بھولے ہوئے ہیں، جشن کو آگے رکھا ہوا ہے. یہ قوالیاں سننا، یہ نعت خوانیاں سننا اس وقت اچھا لگتا ہے جب ہم مشن رسول کو بھی آگے بڑھائیں. یہ نہیں کہ میں کوئی وابی ہوں، لیکن جب تک کسی بیماری کا علاج نہ کیا جائے اس وقت تک وہ بیماری درست نہیں ہوتی. اگر آپ وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے نا کہ کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے کہ میں بلی کو نہیں دیکھ رہا، بلی چلی جائے گی، تو کیا بلی سے چھوڑ دیتی ہے؟ کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ میں نے تو آنکھیں بند کر لی، میں بلی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، بلی چھوڑ جائے گی مجھے، چھوڑتی ہے بلی؟ بلی تو کبوتر کا شکار کرے گی نا. تو ہم نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہم کبوتر نہ بنے بلکہ ہم آنکھیں کھلی رکھیں اور یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنی بہو بیٹیوں کے سروں کو ڈھانپنا ہے. جس دن ہماری بہو بیٹیاں سروں کو ڈھانپ کر گھر سے نکلیں گی، شرم و حیا کا پیکر بن جائیں گی،
उस दिन हम जश्न आमद रसूल मनाने के मुस्तहिक बनेंगे। जिस दिन औरत अपने खामद की इज्जत व आबरू शुरू करेगी, इसलिए कि उस पर ये फर्ज है कि वो अपनी इस्मत की हिफाजत इसलिए करे कि ये किसी की इमानत है। क्या औरतें आज इस बात को पूरा कर रही हैं? क्या मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत कर रहे हैं? क्या मर्द अगर घर से बाहर निकलता है तो उसकी निगाहें किसी नामहरम पर नहीं पड़ती? क्या उसकी निगाहें पाक है? क्या वो अब पाक निगाहों से किसी को देखता है? और फिर हम ये कहते हैं कि हम जश्न आमद रसूल मनाएंगे। तेरी निगाह भी गुनाह करे, तेरे कान भी गुनाह करें, तेरी जुबान भी गुनाह करे, तेरे हाथ भी गुनाह करें, तेरे पांव भी गुनाह करें, तेरा सर भी गुनाह में मुब्तला हो, तो तू सर से लेकर पांव तक गुनाह में डूबा हुआ हो, और फिर तू कहेगा जश्न आमद रसूल मनाओ। अगर हम ये चाहते हैं कि हम हुजूर का जश्न मनाएं और हुजूर खुश हो, तो हमें चाहिए कि पहले अपनी निगाहों को पाक कर लें, पहले हम अपनी जुबान को ठीक कर लें, पहले अपने कानों को ठीक कर लें, पहले अपने हाथों को ठीक कर लें, पहले अपने घर की जो चारदीवारी है उसके अंदर हुजूर की शरीयत को नाफिज कर लें, तो फिर तो हम हुजूर का जश्न मनाए तो अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर ये सारे काम नहीं कर सकते, वक्त किल्लत के बायस सिर्फ आपको जगाना मकसूद है, तो चौकीदार ने कभी किसी चोर को पकड़ा तो नहीं ना? ये शहरों में चौकीदार रखे होते हैं ना, तो चौकीदार डाकुओं को, चोरों को पकड़ तो नहीं सकता ना, बेचारा अकेला होता है। वो क्या कहता है? वो कहता है जागते रहना, यही आवाज लगाता है ना। कोई सीटी बजाता है, कोई आवाज लगाता है जागते रहना। तो फकीर सिर्फ ये पैगाम आप तक पहुंचा सकता है कि जागते रहना। अगर आप जाग जाएंगे तो अपनी जात पर एहसान करेंगे। जागना आपका काम है, जगाना फकीर का काम है। अगर आप जाग गए और जाग कर मेरे आका के मिशन को आगे बढ़ाया, तो फिर तो अगले वर्ष हम जश्न आमद रसूल मनाने के मुस्तहिक हैं, और फिर हुजूर खुश होकर फरमाएंगे कि या अल्लाह, मेरे ये गुलाम जो हैं मेरी सुन्नतों को जिंदा कर रहे हैं, मेहरबानी फरमा, इनकी मुश्किलात को आसान फरमा दें। आज हम तरह तरह की तकलीफ़ों में, परेशानियों में इसलिए मुब्तला हैं कि हमने सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। अगर हम हुजूर की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज कर लें, अपने आप पर तारी कर लें, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कचहरियाँ सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। सारे लोग इसलिए आज हम उन तकलीफ़ों में मुब्तला हैं कि छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा करते हैं, फिर थाने कचहरी जाते हैं और शिकायत करते हैं कि जी फलां ज्यादती करता है। जब आप अपने हाथ को, हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान की तारीफ एक बताई है, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुसलमान कौन है? जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो क्या आज गौर कीजिएगा कि माशरे में सारे फसादात या जुबान के हैं या हाथ के हैं। अगर हम अपनी जुबान को कंट्रोल कर लें, अपने हाथ को कंट्रोल कर लें, माशरे के अंदर एक खामोश इनकलाब आ जाएगा। तो ये मेरे आका का मिशन है। तो हम अगर मिशन को जिंदा करना चाहते हैं तो अपनी जात के साथ ऐड कीजिए। मैं मौलवियों की तरह ये नहीं कहूँगा हाथ उठाकर वादा करो। वादा करना तो अपनी जात के साथ, ना मेरे साथ वादा करें ना किसी और के साथ वादा करें, बल्कि अपने अपनी जात के साथ अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर ये वादा कीजिए अपनी जात के साथ कि ऐ मालिक कायनात, हम तेरे महबूब के मिशन को जिंदा करेंगे। और अगर हमने अपने नबी के मिशन को जिंदा कर लिया तो फिर एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन मेरे आका का मिलाद हुआ करेगा। फिर जश्न 365 दिन चलेगा, इसलिए कि जब आप झूठ छोड़ देंगे तो एक जश्न होगा, जब आप हुकूकुल इबाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो जश्न होगा, जब आप चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो जश्न होगा,
जब आप कम तोलने से बाज आ जाएंगे तो मिशन तो मेरे आका का जश्न होगा। जब आप किसी का दिल दुखाने से एतराज करेंगे तो जश्न होगा। जश्न यूं नहीं होता कि एक दिन नात खानी सुन ले तो जश्न हो गया। जश्न उस दिन होगा जिस दिन हम चलते फिरते आका का जश्न मनाएंगे। तो फकीर का ये पैगाम है और ये दर्द दिल के साथ इसलिए अर्ज करता हूं, फकीर वो अच्छा होता है जो, क्योंकि हर मुसलमान की ये पहचान है। हुजूर ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। ये भी एक तारीफ है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं जहन्नम से बच जाऊं तो मेरा जी ये भी चाहता कि आप सारे भी बच जाएं। तो हम उस दिन हुजूर का जश्न मनाएं जिस दिन हम ये सारी इन बातों पर अमल करेंगे। तो मिशन को भी साथ लेकर चलिए, फिर जश्न खुद खुद होता रहेगा। तो एक जश्न है, एक मिशन है। जश्न के पर तो लोग बहुत जोर देते हैं लेकिन मिशन पर कोई जोर नहीं देता। फकीर आपसे ये गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट करता है, दस्ता आपसे अर्ज गुजार है कि खुदारा आका के मिशन को जिंदा कीजिए। जिस दिन मिशन जिंदा हो जाएगा जश्न खुद बहुत होता रहेगा। तो दुआ के मालिक कायनात हमारी कमजोरियों को सरफ नज़र फरमा, हमारी कोताहियों से सरफ नज़र फरमाते हुए हमें इस्तिकामत अता फरमा कि हम तेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल करें और तेरे महबूब के नक्शे कदम पर चलें। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हिम्मत करना और ऐद करना हम सब का काम है। उस पर इस्तिकामत अता फरमाना तेरा काम है। हमारा काम यह है कि हम तेरे महबूब के रास्ते पर चलने की कोशिश करें, उस पर चलाना तेरा काम है। तो दुआ के रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन आमीन। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो फकीर दस्त बस्ता उससे मामले का मददगार है। ये अपनी आदत है, अदावत नहीं है किसी के साथ। आतन ये बात कहता हूँ कि खुदारा अपने आप पर एहसान कीजिए और अपने नबी को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद अपना ज़माने से जुदा रखते हैं, प्यार अपना ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। सामने मोहतरम बिला ताखिर आज की महफिल में इसी महबूब खुदा की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनाने के लिए और हमारी इस्लाह फरमाने के लिए मैं मुल्क में शेख बशार का अपना सलाह सुन्नत हजूर के बिला आलम फकीर अहमद शाह साहब से आपसे मुल्क में सुने क्यों आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुनाएं और हमारी इस्लाह फरमाएं।